এটা বলছি ওটা হিস্টোগ্রাম, সেটা হিস্টোগ্রাম। সেটা হিস্টোগ্রাম। ও বলিয়ে কে মানছি, এটা তোমার হিস্টোগ্রাম, এটা দেখি কে মানছি মুন্ড পাগলা হয়ে গেল। আরে হিস্টোগ্রাম জানো কোটা, লেখা নেই, সেটা লেখা আছে দেখো না। এটা হচ্ছে হিস্টোগ্রাম। হিস্টোগ্রাম সিম্পল বা ডায়াগ্রাম দুটাকে সমান, বুঝলো? হিস্টোগ্রাম সিম্বল এটা, হিস্টোগ্রাম এই গ্রাম, গ্রাম এটা গ্রাফ বলে আস, তাহলে ডিফারেন্স কোন রইব? বললো নাই এটা, এটা সব ছাড়ি ছাড়ি কে আছে, হিস্টোগ্রামটা ভিডি ভিডি রইব। ହଁ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ର ମିଡିଆନ ବାହାର କରିପାରିବା, ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ର ମୋଡ ବାହାର କରିବା। ଦେଖ ଆ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଟା କଣ ଅଛି ଦେଖ, ଭଲସେ ଦେଖ ଟିକେ। ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ଏଇଟା ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ। ଦେଖ ଆମେ ଏଠି କଣ କରୁଛେ ନା ମଝିରେ ଗ୍ୟାପ ରଖିଛେ, ଏଠି ଦେଖ ସବୁ ଭିଡି ଭିଡି ଅଛି, ଭିଡି ଭିଡି ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଟା ଫର ଡିଫରେନ୍ସ। ଏଇଟା ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ, ଦେଖ ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା ପିଓର ବୁକ୍ ନା ହିଷ୍ଟୋଗ୍ରାମ ଏଇଟା, ବୁଝିଲ? ଜାଣିଛ ଏଇଟା କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ଆମେ କାଢିପାରିବା ମିଡିଆ, ମାନେ ଦେଖ ସେମ ଜିନିଷ। এই যে ଗୋଟେ ହିଷ୍ଟୋ, ଏଇଟା ଯୋଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ, ତାର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ, ଆର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ, ତାର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ, ଆର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ, ଆର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ, ଆର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ, ସବୁର ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ କଢାଯିବ। ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ କାଢି ସାରିଲା ପରେ ଏ ବାର ଡାଇଗ୍ରାମ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହଁ ମିଡିଲ ପଏଣ୍ଟ କାଢି ସାରିଲା ପରେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି? ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ତାକୁ ଲିଭେଇ ଦେଲେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ये मिडिल पॉइंट काढ़ी ना, खाली से मिडिल पॉइंट टाको करी निउटे देखो, मत देखो खाली मिडिल पॉइंट जोड़ा है, देखो से जो पॉइंट जोड़ा देखो, ए पॉइंट 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 खाली जोड़ा है, से भाई सीधा कह दिया हिस्टोग्राम, बुझलो? ବୁଝିପାରିଲ? ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଓକେ ଏବେ ଆମେ एग्जाम रिलेटेड ଗୋଟେ एग्जांपल ଲେଖିବା, ଟେବୁଲ କରିବା, ତାପରେ ତାର କଣ କରିବା? ସେଇ କଲେଜ, ସେ କଲେଜ ଆଉ ଏଟା ଅଛି ତ, ତମ ପାଖରେ ଡାଟା ଅଛି, ଖାତା ଲେଖିନା ଲେଖିନ? ଠିକ ଅଛି ଲେଖିନ, ମୁଁ ଲେଖିବା କଲେଜ, ତାପରେ स्टूडेंट्स रो बॉयज गर्ल्स टोटल ना नले को मु आगे लिखि तो असुला ना। रेभेन्सा कॉलेज रे 500 पिला, 250 250, जेके बीके रे 400 पिला, 200 200, क्राइस्ट कॉलेज रे 300 पिला, 100 200। ଆମେ ତିନଟା ହିଁ ଡାଟା ନେଇଥାଉ ନା କଣ, ତିନଟା ଡାଟା ଥାଉ, ତାପରେ ଏଇ ଡାଟାକୁ ଆगे ଲେଖି ଦିଅ, ତାକୁ ତାପରେ ଡାଇଗ୍ରାମାଟିକାଲି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିବା। ଆगे ଏଇଟା ଲେଖି ଦିଅ, ଡେଫିନେସନ ପଛରେ ମୁଁ ଯୋଉ ତମକୁ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ କଥା କହିଲି କେଣେ ଯାଇ କହିବନି, ନା ଭଲ କଥା ନୁହଁ।
तापर कहार सेकंड इयर सेकंड हिस्ट्री महाभारत अछि मे भी वे तो महाभारत न थई पारे किंतु महाभारत रे कॉन्टेक्स्ट रिलेशन थाई पारे सो कोई दे पारन बुझिलो कहा संस्कृत थिला अछि एबे का संस्कृत नहीं ऑप्शनल संस्कृत किंबा रेगुलर संस्कृत नहीं संस्कृत रे हमरो 7 क्लास मतलब 8 क्लास में श्लोक होगा मनसा चिंतन कर्मं वचसानो प्रकाशय 10th रे दिला तापर कहले यथा लक्षित कार्यस्य तथा सिद्धि न तो भवेत् यथा लक्षित कार्यस्य तथा सिद्धि न तो भवेत् माने कोन कहलो এটা হচ্ছে মানে বহুত ইম্পর্টেন্ট লাইনটা মই লাইনটা বহুত মানে মানে নেবি मनसा चिंतित कर्म वचसानो प्रकाश है मनरे जो कर्मटा चिंता करथिबा सेटा सफल हबो होइबना मनरे जदि कोनो छोटे इम्पोर्टेंट काम भाबिथिबो ताको तमे कहा जाय कि एमती नाले सेटा व्यर्थरे प्रकाश करिवो ना ए क्लास ओ क्लास थिला मन नाही मु से दिन लडा पलेनी मन नाही कामटा कोन ना जो कोहंदे नी बस लोक मानकर इंटेंशन इंट्यूशन कारण तमे भी पढिछ प्लस 2 रे तमे पढिथिबो प्राय सेकंड ईयर एटा अच्छा मैजिक ऑफ टीम वर्क क्राफ्ट मेंटल वार पाइबो मैजिक ऑफ टीम वर्क रिटन बाय सैम पिट्रोडा मैजिक ऑफ टीम वर्क प्लस 2 सेकंड ईयर सैम पिट्रोडा थिबो या मुझे पढुथिला वर्तमान थिबो बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक पेज नंबर 47 राइट साइड ऑफ द बुक 47 बुक राइट साइड रे ऊपर आरो 7 नंबर धारी ऊपर आरो देखिए 7 नंबर धारी पूरा लाइन लिखा है इंडियंस माने लॉ बहुत करन लॉ लॉ नियम नियम किंतु तार इंप्लीमेंटेशन करन ना कार्यकारी करन ना तुम समस्त निज एक्टिविटी देखि दियो मु काली एटा पढि सादे किंतु रे पढिबो नियम कर दो मन रे भाबी नबो किंतु रूटीन में भी प्रिपेयर कर दो एग्जाम आसी पढिबो आनी तो इंप्लीमेंट करिवो हम सहित हेनी सब इंडियन हमें स्ट्रेटजी बने दो टारगेट बने दो ए वर्ष हम केति अचीव करिवार अछि आज इंडस्ट्रियलिस्ट ए वर्ष हम एति अचीव करिवार अछि को स्ट्रेटजी ए स्ट्रेटजी फॉलो करिवार अछि किंतु से स्ट्रेटजी खाता कलम रहिला काम ता होरे वाला हां कि नहीं कारण हम इंडियंस माने से ना क्राब मेंटालिटी माने कोन कम करा मन तमे बहुत समय सुनि देबो तर के जने डेवलप हे गेला बा उन्नति करि गेला अधिक मार्क रखि देला जाउनी हम से 10 क्लास एग्जाम दबा जने अधिक मार्क देला साइ पढ़ते पाइए ता कॉपी कर दियो मार क्राब मेंटालिटी केही कहबेनी एक्चुअली टैलेंटेड पिला से डिजर्व कर सके केही कहबे काडी बाटर बारे ना कॉपी कर बोझे ता पाखर के भलो पिलाने पड़ी कॉपी कर हां कि नहीं क्राब मेंटालिटी এটা হচ্ছে সাইকোলজি मु इंडियंस माने का साइकोलॉजी अब सेट में हम डेवलप करियो सेट में हम रही हां कि नहीं हमर मेंटालिटी से यार और हम तो बहुत सारा केस हम स्टडी करिवा माने हम निजको हमको माने टिके लागिबो एक्चुअली माने किंबो तो किंबा रा ये रे हम बहुत बहुत समय रे जिंस में स्टेटस रखिया में इच्छा हुए रखी भी तो देखियो कि नंबर बड़ा सेव कर दूंगा नंबर बड़ा सेव कर दूंगा हम पे ना ना मु देखियो कि इन द सेंस और जहां भी तुम्हें कांटेक्ट रे अछि तो कांटेक्ट रे 800 900 अछि टीचर का तो 300 खंड रे अंतर मु रखिबी से माने भी पोसा सेमेंट आउट ऑफ थिंग तांको एज 40 प्लस रा 40 प्लस टीचर माने कर मेंटालिटी मेनली परसेंटेज ओरिएंटेज मते जोटा ठीक खराब लागे पिला मन सबले कहे केवल परसेंटेज और मार्क लागि पढो नाही टैलेंट लागि पढो बा ये करो सेति में मु बहुत सारा दिन सो एबे जेतु हमरे मन्ना मते रेस्ट्रिक्शन होउची सो म तुमको सिलेबस बाहर जाके କିଛି पढे करबी मतलब आगुरु मु सिलेबस देखेनी जेंति पढा हमने जहां भी रिलेटेड जिंस मु आगुरु पिला मन कहे एबे जेतु रेस्ट्रिक्शन पड़े आछ सेति सिलेबस रो सेति को
ବୁଝିଲ ମୁଁ କହେ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ସିଲାବ ଓନ୍ଲି परसेंटेज ओरिएंट 90% ରଖିବ ଯେ ଭଲ ପିଲା ଏବେ 90% ରଖିଦିଆ ବେଲେ ସବୁ ଜାଣିଛି ନୁ 60% ରଖିଦିଅ କିନ୍ତୁ ସେ ଏंट्रेंस ଟ୍ରାକ୍ କରି ପାରୁଥିବ ଏଟା ହଉଛି असली टैलेंट ହଁ କି ନାହିଁ ଆମ ବେଚ୍ ରେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ମାନୁନି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ପିଜି ରେ ରଖିଥିଲା କେତେ 67 ନା 68 ପିଲା 90% 67 ରଖି ଥର করে एसएसबी क्लियर ଏବେ ଚାକିରି କରୁଛି ମେକାନାଲ 90 ରଖିବା ପିଲା ବି ଏବେ ମତେ କୁହ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ କିଏ सिलेबस ଭିତରେ ଖାଲି ଘଷି ମାଜି ହେଇକି 90% ରଖିଦେବା ବେନିଫିଟ ଅଛି एक्चुअली में देखते रहला ଆମକୁ ଗୋଟେ ସେଇ ସଟଲ ପାଇଁ ଆମକୁ ହ୍ୟାପିନେସ ଆସିବ 90 ରିଏଲ ଲାଇଫ ରେ କିଛି ତାର ମାନେ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ହିଁ ନାହିଁ କହିବା ପାଇଁ କରେ ତ ତମକୁ କେହି ଜଣେ ପଚାରଲା ଯେ କେତେ ରଖିଛ 90 ସେତିକି ବେଳେ ଖୁସି ଲାଗିବ ବଟ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ହଁ କି ନାହିଁ ସो ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଜେନେରାଲି କହିପାରିବା କିନ୍ତୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟ ମତେ କୋଉ ତମେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ ବହୁତ କଷ୍ଟ ओके ठीक ଅଛି टेबल କାଢି ଦେଲ ଏବେ ଟେବଲ ଟା କିଏ ଗ୍ରାଫ କରି ପାରିବ କରିପାରିବ ଆସ ତାଙ୍କୁ ତମେ ଡାଟା କହିବ ସେ କରିବେ ହଁ କି ନାହିଁ डाटा को आगे कॉलेज ना तले मेंशन कर दियो अरे फास्ट लेटर ले करे चेक के सी फर्स्ट मैक्सिमम अछंते 400 500 पिला पर्यंत 100 200 पर 5 बार व्यक्त करके तापर लाइन तो कानी पकाबो ना कोन अछि एते के अछि पास अछि 500 11 सारे तापर अछि 400 देखे लिखे रे देखिए अबे तमा तो बॉयज गर्ल्स को कोर्स कॉलेज बनाइस ठीक है जी भाई तमे समय बॉयज 250 गर्ल्स 2 और निजे जे खतरे करो तापर देखे के 400 हां गत काली के आछन गत क्लास रे हो जाई आंसर देखो गर्ल्स अछि 200 बॉयज अछि 100 किछ नहीं ऊपर ठीक जन मार दो ना ऊपर हेला बॉयज कल तक 300 बॉयज 100 बस हो गया सरला सरला ଏବେ ଆମେ ଆସିବା ତମ ରେଜଲ୍ଟ ଆଡକୁ କଣ କେମିତି ରେଜଲ୍ଟ କରିଛ ରେ एग्जाम ତମେ ଦେଇଥିଲ ତମର କେତେ ଅଛି 18 କୋଉଠି କରିଥିଲା ଜାଣିନି ମତେ ଲାଗୁଛି ର‍୍ୟାଣ୍ଡମ ସାମ୍ପଲିଂ ରେ କରିଥିବ
పుట్టిన పుట్టిగట్ల কি কুতো স্নায়ু কুতো ସ୍ଥାୟୀ କୃତ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା ସ୍ତରୀକୃତ ତମେ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଟା କହିବନି ମତେ ମାନେ 9 କ୍ଲାସ କି 10 କ୍ଲାସ ପରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଶୁଣି ନଥିଲି ଗୋଟେ ସ୍ନାୟୁ 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 ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ନାହିଁ କି ସ୍ନାୟୁ ସେଇ ୱାର୍ଡ ଟା ମୁଁ ଏବେ ଶୁଣିଛି ମାନେ ଏତେ ଦିନ ପରେ ମୋର ମନେ ପଡେ ନା ସ୍ନାୟୁ ଇଏର ତ ନମୁନା ମାନେ ମୁଁ କଣ ରିସର୍ଚ୍ଚର ମାନେ ବି ନେଇନାହିଁ ତମେ କେଉଠୁ ଆଣିଲ ବୋଧେ ନୂଆ ନମୁନା ଡେଭଲପ କଲ ସେଇଥିପାଇଁ 14 ହାଫ ଅଛି ତମର 18 हाफ नहीं नो मतलब मेरे टीम में से कॉपी है तो उसे ना मेरी टीम में से करना है कहानी मेरी टीम में से बोला और मेरी टीम में से करना है हमारा पायल नहीं ना बस कोड कर ला आपका सेटमेंट आपका सब कुछ है ठीक है ठीक है हाँ କହିଲେ ବଟ୍ ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଏକାଥରେ କରି ରଖିଲି ତମକୁ ମୁଁ କୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଜାଣିନି ସେ ପାଣି ପାଣି ରହିବ କାହିଁକି ଜଣେ ପିଲା ରଖିଛି 2 ହାଫ अब तुम रेजल्ट दे दीजिए ମୁଁ କଣ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ ନାହିଁ ତମେ ଦେଖିନ କି ତମର କେତେ ଏତେ କନଫିଡେନ୍ସ ନିଜ ଉପରେ ଯେ ମୋର 5 ତଳକୁ ହିଁ ରହିବ ତମର 9 ଅଛି 3 ନା କଣ ଅମର ସିଂ 3 ଜାଣିକି ଲେଖିନ ये कोई प्रकार ମାନେ ଜାଣିକି ଲେଖିନ ପଢି ନଥିଲା ନା କଣ ନାଇଁ ପଢିନ ଭାଇ ପଢିବ ନା ଟିକେ ଇଚ୍ଛା କଲନି ପଢିବା ପାଇଁ ନା କଣ